गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 20 मे बुधवार। आज रही देश विदेश राज्य 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रति खबर आपण गुरुत्वपूर्ण। चलतु खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर, कलबल करुच्ची ताती, आहुरी निस्तार मिलिबो नाही ताती। एने कि मंगलवार दिन अपराह 2:30 प्रबल ताती आरंभ होता। विशेषकर कहुच्छे हीराकुद 44 डिग्री सेल्सियस, ता सहित झारसुगुड़ा 46 डिग्री, संबलपुर 60% ताती जलुला। राजधानी भुवनेश्वर पाखापाखि 44 डिग्री ऊपर को कलबल होता। विशेषकर कहुच्छे 55 डिग्री भाया लगुला गुलुगुली। लोक मैंने असह्य हो पड़ुते, छटपट होता जीवन। अस्वाभाविक तात्विक वायुमंडल भीषण आर्द्रता जो जी तापमात्रा रेकर्ड होची ताठारु अनुभूत होची अधिक ताती। संध्या पर भी वातावरण ठंडा पड़ूना। भुवनेश्वर समेत विभिन्न स्थान में राति 7टा ରୁ 10ଟା पर्यंत 35 ରୁ 38 डिग्री तापमात्रा गरम गुलुगुली होता। रातिर तापमात्रा पूरा 150 वर्ष रेकर्ड काटी। विशेषकर कहुच्छे आगू आहुरी ताती हेब। 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा बढ़िबो। 31 तारीख पर्यंत राज्य में ताती बढ़िबो। परवर्ती खबर होची आज प्रकाश पाइबो युक्त 2 रिजल्ट। छात्र छात्री माने बोर्ड रो ऑफिशियल वेबसाइट रे निजर रिजल्ट देखि परिबे। हस्तगत होइतिबा सूचना अनुसार मध्याह्न 12:30 सुधा परीक्षाफल प्रकाश करा जिवो। रिजल्ट प्रकाश पाइला परे छात्र छात्री माने CHSE ओडिसा ऑफिशियल वेबसाइट रे www.chscodisha.nic साइट रे चेक करि परिबे। या व्यतीत ओडिशा सरकार ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल result.odisha.gov.in जाई कि मध्य निजर परीक्षा फल देखि परिबे। ता सहित मार्कशीट मध्य डाउनलोड करि परिबे। निजर रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर व्यवहार करि लॉगिन करबा को पड़िबो। युक्त 2 रिजल्ट घोषणार तारीख समय संपर्क बोर्ड पक्षरु आनुष्ठानिक भाव स्पष्ट करा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार ओडिशा विद्यालय गणशिक्षा विभाग श्रीजुक्त नित्यानंद गंड आज मध्याह्न 12:30 समय एही परीक्षा फल घोषणा करिबे। परवर्ती खबर, आज राज्य में समस्त औषध दुकान बंद डाकरा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट पक्षरु बुधवार दिन देशव्यापी औषध दुकान बंद पर आह्वान दी। ऑनलाइन बिक्री को विरोध, बिना कौनसी कड़ा नियम रे चलुवा ऑनलाइन औषध को ई फार्मासी बा होम डिलीवरी को विरोध करी एही प्रतिवादी करा जाउची। ओडिशा रे जेपଳି रोगी माने औषध पाई हैरान न हेबे सेथिपाई कि मध्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु निम्नलिखित व्यवस्था करा जायछि। तबे कह जाउची सरकारी सेवा डाक्तरखाना रे निरामय केन्द्र गुड़िक रोगी को मागणा औषध मिलिबो। ता सहित मध्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध केन्द्र हॉस्पिटल परिसर भीतर मेडिसिन स्टोर गुड़िक खोला रहिबो। 24 घंटा औषध दुकान मेडिसिन मेडिकल क्लिनिक जड़ित इन हाउस फार्मासी 24 घंटा खोला रहउतो। जरूरीकालीन औषध दुकान को चालू रहिबो। कॉर्पोरेट दुकान खोला रहिबो। विभिन्न बड़ बड़ कॉर्पोरेट फार्मासी एही संघ सहित जड़ित नथिबारु सेगुड़िक स्वाभाविक भाव खोला रहिबो। आगुआ औषध जोगाण विशेषकर दुर्गम अंचल डायबिटीज, उक्त रक्तचाप एवं आस्थमा, हृदरोग, कैंसर भली गुरुतर रोगी को आगुआ औषध देवाकू केमिस्ट मानक कहुଯାଇଛି। विशेषकर कहुच्छी यही जो ऑनलाइन जो अधिक औषध बिक्री होची मन इच्छा ता उपरे मध्य प्रतिवाद करी आंदोलन को ओह्लाइछंती। सरकार एबे काहा को छाड़िबे नहीं, पुणी बुलिला बुलडोजर। बेआईन घर दुकान उपरे बुलिला बुलडोजर। पटिया कलाराहांगा सरकारी जमी रे जबरदखल उच्छेद। बीडीए बीएमसी जीए मिलित उद्यम रे उच्छेद प्रक्रिया आरंभ। 50 वर्ष ऊर्ध्व दुकान घर भांगुची बीडीए। आज पटिया कलाराहांगा अंचल रे सरकारी जमी पर बेआईन घर दुकान गुड़िक हटाइबा एक बृहत अभियान आरंभ होईछि। साधारण प्रशासन विभाग मिलित उद्यम रे एही कार्यानुष्ठान ग्रहण कराइछि। 50 ରୁ अधिक घर मध्य भंगा जाइछि। कलाराहांगा अंचल रे पाखापाखि 6 एकर ग्राम्य जंगल जमी को दीर्घ दिन हेब बेआईन भाव जबरदखल कराइथिला। सेठारे गढ़ी उठिथिबा रेगेड़ी बस्ती आखपाख अंचल 50 ରୁ ऊर्ध्व व्यावसायिक दुकान एवं घर प्रशासन को पक्षर भांगी दिए। परवर्ती खबर, आज 4 घंटा बंद रहिबो जगा दर्शन। बुधवार दिन ज्येष्ठ कृष्ण मल चतुर्थी तिथि रे श्रीमंदिर आज श्री विग्रह को बनकलागी नीति अनुष्ठित हेबो। द्वितीय भोग मंडप शेष होगा पर बनकलागी नीति आरंभ हेबो। यह गुप्त नीति होइथिबारु एही समय सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। संध्या 6टा ରୁ राति 10टा जाए बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। एने श्रीमंदिर पक्षर प्रशासन पक्षर सूचना दिएछि। श्रीमंदिर मध्याह्न धूप सरिया पर दत्त महापात्र सेवक माने महाप्रभुଙ୍କର बनकलागी नीति संपन्न करिवे। हिंगुळ, हरिबोल, शंख, कस्तूरी, कला आदि प्राकृतिक रंग रे महाप्रभुଙ୍କର श्रीमुख ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ବନକଲାଗି ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା CRUT ର ନାଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରୁ ହେଲା କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ରିଜିଅନ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ସରକାର CRUT ର ନାମ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ବାରିପଦା, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିବ ଆମ ବସ୍ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଭି ହେବା ନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ପାଇଁ 100ଟି ଇଭି ବସ୍ ଚାଲିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ 100ଟି ଇଭି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲରେ 22ରୁ 30% ଇଥାଇଲ ମିଶ୍ରଣ ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲରେ 22ରୁ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥାଇଲ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ E20 ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାଇଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ସୀମାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କମ୍ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଆମଦାନୀ। ଭାରତ ବାହାରେ ଦେଶରୁ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଇଥାଇଲ ମିଶ୍ରଣ ବଢ଼ିଲେ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବ। ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ହେବ। ଇଥାଇଲ ଏକ ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ ବା ଜୈବ ଇନ୍ଧନ। ପେଟ୍ରୋଲ ଏହା ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବିଷାକ୍ତ କାର୍ବନ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିମାଣ କମିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଇଥାଇଲ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଖୁ ରସ, ମକା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଧାନ, ଗହମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ସିଧାସଳଖ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ରବି ଧାନ କିଣା ବିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ଏବଂ ମିଲରମାନେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଧାନ ଉଠାଇବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 150 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ମହାବିପଦ। ଡରାଇଲା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ। ପାଣିପାଗରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ସୁପର ଏଲ୍‌ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ରହିବ ତାତି। ମରୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ। ଏଥିରେ କମ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଘାରିଲାଣି ଚିନ୍ତା, କାରଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଚାଷ। ଏହି ଆଶଙ୍କା ପଛରେ ଯେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ସୁପର ଏଲ୍‌ନିନୋ ପ୍ରଭାବ। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ସୁପର ଏଲ୍‌ନିନୋ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଏବେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଫେଜ୍‌ରେ ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ସୁପର ଏଲ୍‌ନିନୋ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାଣିପାଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ସୁପର ଏଲ୍‌ନିନୋ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତାପମାତ୍ରା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 2002ରେ ଏଲ୍‌ନିନୋ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଇଥିଲା। 2009ରେ ଏଲ୍‌ନିନୋ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏମିତି ସ୍ଥିତି। ତେବେ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଖବର ମାର୍ଶାଙ୍କ ଧମାକା। ରାଜସ୍ଥାନ ଆଗରେ 221 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ତେବେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶା। 57 ବୋଲରେ 96 ରନ୍। ମାର୍ଶା ଏବଂ ଜସ୍ ଇଂଲିଶ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଳି ରାଜସ୍ଥାନ ଆଗରେ 211 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। 5ଟି ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 220 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୋର କଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଆଶାୟିତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ। ତେବେ ଟସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ। 96 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲିଶ 29ଟା ବଲ୍ରେ 60 ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ୟଶରାଜ 2ଟି ୱିକେଟ୍ରେ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ବୋଲର ଆଜି ୱିକେଟ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ କୋଉ ଦଳ ଯାଉଛି ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ନୂତନ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ପାଟନା ଜଙ୍କସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଚାଲୁଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଝାନ୍ସୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସାପ୍ତାହିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଟନା ଜଙ୍କସନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅବଧି ରହିଛି। ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 0320 ପାଟନା ଜଙ୍କସନ
खोर्धा रोड साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन स्वतंत्र ट्रेन जून 25 पर्यंत वृद्धि कर ट्रेन गुड़िक समयसूची स्टपेज एवं कोच एवं संरचना कौन परिवर्तन हेब नहीं। परवर्ती खबर है पुणी बढ़िला सुना आपण सहर केते रही आज मूल्य जानतु। तेबे कहुच्छी पश्चिम एशिया बढ़ुवा भू राजनैतिक उत्तेजना औषधित तैल वृद्धि जो अमेरिका ट्रेजरी प्रतिफलन हठात बड़ स्पाइक देखा मिली। सुना रूपा मूल्य बड़ धरण अस्तर देखा मिली। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज बा एमसीएक्स आसंता जून 5 तारिख में वितरण होगा बेले सुना बायद मूल्य संध्या 6टा सुधा 10 ग्राम पिछा 1,60,000 रही सहित जहाँकि 600 टंका बढ़ी। यही कारबार सुना दर हठात बढ़ी समस्ते आश्चर्य होती। से रूपार बड़ धरण बढ़ा देखा मिली। एमसीएक्स रूपार किलोग्राम रही 2,74,000 रु 2,76,651 पहुंची। एमिति खबर आम देखा चाहून बाध्य होचु। बिना पारिश्रमिक ट्राफिक सेवा जोगाई चर्चार दिन मजुरिया निज गाँ ट्राफिक समस्या नियंत्रण करने अंटा भिड़ी दिन मजुरिया एथपाई बिना पारिश्रमिक निस्वार्थपर भाव ट्राफिक सेवा जोगाई प्रशंसार प्रिय पात्र होती। कंधमाल जिला टिकाबाली ब्लॉक पाचुरिया गाँव एभली सामना आसी तेज ट्राफिक समस्या दिगरे सचेतनता वास्तव चित्र। टिकाबाली ब्लॉक पाबुरिया गाँव में दिन मजुरिया भाई बसंत कुमार गुर्गी पाबुरिया गाँव में ट्राफिक समस्या उपजिबा बेले विभिन्न समय दुर्घटना घटुला। ट्राफिक समस्या सहित गाँव में दुर्घटना रोकने एभली पदक्षेप नहीं जहाँ गाँव में आरंभ कर समस्या चर्चार विषय पलटि बिना परिश्रम खरार छिड़ा हुई ट्राफिक समस्यार समाधान करुचंती।